Yun mo, bising-busy, hindi pa mamansin. Dua. Hi. Hello. Dua. Hi, hello guys. Kang. Hello, guys. Ano pang sasabihin mo? Dali. Ano sasabihin mo sa kanila? Thank you. Ayusin mo. Attention. Thank you. Ayusin mo. Huwag kasi sigaw. Thank you. Thank you guys. Kang. Guys. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Guys. Anong guys lang? Oh.